Hi, I'm Daddy Ray, a life and wealth advisor, and most importantly, usa ka proud nga amahan. Let me remind you today, you don't need to be rich to start, pero kinahanglan gid ka magsugod para makabot nimo ang peace of mind. Dagan ang magsigig ingon, sunod na lang ko. Kung naana ko'y extra, kung okay na ang trabaho, kung why problema. Pero ang tinuod, peace of mind doesn't come from waiting. It comes from starting. Start small. Start simple. Bisan nahadlo ka, basta magsugod. Ang importante makasugod ka, bisan pagamay ra sa sinugdan, basta consistent ka. Magkadugay, dako ra nag-impact. 500 kada bulan para sa future sa imong pamilya. Simple nga life or health protection. O istorya lang sa usa ka trusted advisor. Kana nga steps, gamay ra tan-awon, pero dako ug bili para sa imong pamilya. Dili kinahanglan nga dato ka para magplano. Pero kung gusto ka og tinuod nga kalinaw sa imong hunahuna, magsugod gyud ka karon. Kung maghulat ka sa sign, kanina ni. Message me, let's talk. Your family deserve peace of mind. Kini si Daddy Ray, a life and wealth advisor.